Boss! Ay! Paliwanag ka. Yung driver. Ayun yung mapadala na pinagpapatong-patong na bato lang. Dito nakatira si ano. Sino? Si Olister. Dito namin dinarap si Olister nun. Sino Hollister? Olister yung matanda. Si Toothpick? Si Toothpick. Hollister pa pangalan, no? Olister. Olister pangalan, no? Hollister parang ano, Hollister? Lagayan? Olister. Ewan ko,